سلام علیکم. آپ سب پر سلامتی ہو. بہت سی خوشیاں، مسکراہٹیں، پازیٹیوٹی، اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور کرم آپ سب پر نازل ہو. اللہ ہم سب کو اپنی موجودگی کے احساس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے ہم ہر روز اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، اس کی یاد میں بیٹھتے ہیں، اپنا سارا دھیان اس کی طرف کرتے ہیں، اپنی روح کو اللہ کے نور کے ساتھ کنیکٹ کر کے ریچارج کرتے ہیں. آج ہم اپنی زندگی میں ہونے والے ایک ایسے معاملے کے اوپر فوکس کریں گے کہ جس کی وجہ سے رشتوں میں بہت تناؤ آ جاتا ہے، کانفلکٹ آ جاتا ہے. جب بہت سے لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوں، ایک رشتے میں ہوں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچیں، ہمارے بیہیویئرز، ہمارے پوائنٹ آف ویوز ایک سے نہیں ہوتے. ہم مختلف سوچتے ہیں، مختلف طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمارا انداز مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے، آپس میں کوئی نہ کوئی آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں. آرگیومنٹس کا ہونا غلط نہیں ہے، لیکن ان آرگیومنٹس کے بعد، اس کانفلکٹ کے بعد ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایک دن، کچھ لوگ 2 دن، کچھ لوگ ہفتے، اور کچھ کیسز میں تو مہینہ مہینہ ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جن کے ساتھ ہم ایک گھر اور ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے خلاف سوچتے رہتے ہیں، نیگیٹو چیزیں، نیگیٹو وکیبلری ہمارے ذہن میں ان کے خلاف چل رہی ہوتی ہے. آئیے آج ہم بیٹھتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایسا اب نہیں کریں گے، اور ہم کوئی بھی کانفلکٹ ہو جائے، کوئی بھی تنازع ہو جائے، مگر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو نارمل رکھیں گے، اپنا منہ نہیں بنائیں گے، ہم نیگیٹو نہیں سوچیں گے. لیٹس کنسنٹریٹ on ourselves today. I am a very caring being. میں لوگوں کا خیال رکھتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھتی ہوں. I take care of my family, my colleagues, my helpers, all the workers around me. I understand them. میں ان کو سمجھتی ہوں. And I understand my own self as well. ہمارے رشتے ہارمنی میں ہیں. تمام رشتے آپس میں ہم آہنگ ہیں. کبھی کبھی
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हमारी सोचें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हर इंसान का अपनी राय रखना बहुत नेचुरल है, और वो राय मुख्तलिफ हो सकती है। हर इंसान का अपना आइडिया, अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि मैं उसको अंडरस्टैंड ना कर सकूं, उसको समझ ना सकूं। वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, मगर मुझसे मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। मगर मैं उनको जवाब देने में, रिस्पॉन्स करने में बहुत ही काम रहती हूँ। अगर हम अपने इख्तलाफात रिजॉल्व ना भी कर पाएं, अपने डिफरेंसेस ना भी दूर कर पाएं, इवन देन आई रिमेन स्टेबल। जो भी इशू है, मैं उसको एक साइड पे रख के अपने माइंड को क्लियर करते हुए उस आर्ग्यूमेंट के फौरन बाद अपना मूड बिल्कुल ठीक रखती हूँ। मैं मुंह बनाकर नहीं बैठती, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती हूँ। अपने इर्द गिर्द की एनर्जी को जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नेगेटिव हो गई है, उसको पॉजिटिव करती हूँ अपनी सोचों से। घर के एनवायरनमेंट को खुशहाल करती हूँ, बेहतर करती हूँ। जिनसे मेरी लड़ाई हुई है, कोई बहस हुई है, मैं उनको इज्जत की नज़र से देख रही हूँ, उनसे अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, उनके खिलाफ अपने जहन में किसी किस्म का कोई नेगेटिव थॉट नहीं ला रही। आई रिस्पेक्ट देम। तनाज़ा, बहस या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब हम खामोश हो जाते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो हमारे पूरे घर को अफेक्ट करती है। इसलिए खामोश रहने की बजाय हमें अपनों से मोहब्बत का इजहार करना है। आर्ग्यूमेंट के बाद अच्छे तरीके से गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। I respect everyone. I respect their viewpoint. I respect their perspective. Let's have a beautiful relationship with our closed ones. Let's have a great, positive, progressive day.